हाय स्टूडेंट। आज आम मैथ चैप्टर आउटे चैप्टर को जीवा जोड़ा आमर अच्छी आमर समीकरण समाधान टा बहुत इजी किंतु ताकू नहीं जो आम व्यवहारिक गणित पुट करवा आम लगी टिके कष्ट अच्छी। तो ये आम फास्ट ना कौन करवा फास्ट ना गोटे तुमको एग्जांपल बतेदेवी कि आम समीकरण समाधान सप्तम पढ़ी कि समीकरण समाधान टिके आम पढ़ी सारापर आम क्वेश्चन को जीवा। चलो जीवा आमे स्मार्ट बोर्ड को आउ 7टा क्वेश्चन आज आमे करबा। फास्ट देजी कोन गोटे हमरो समीकरण समाधान करबा अछि। देजी 4x by 5 equal to 3x by 4 plus 4 एटा हमरो गोटे समीकरण देजी। एटा हमको x रो वैल्यू बाहर करबार अछि। एगुडा केमिति करा जाय त तमे सब जानि जो जे समीकरण समाधान रे इम्प्लाइड यूज हुए। फास्ट ला 4x by 5 माइनस केते हो एपटे प्लस अछिडा तार तो एपटे गले माइनस हे जिवो माइनस ला केते हो 3x minus 3x by 4 इक्वल टू केते हेबो हमरो 5 और 4 रो लसागुला 20 एला 16x एटा हले केते हेबो 15x इक्वल टू 4 केते ला x by 20 इक्वल टू 4 तो x रो वैल्यू केते हिजो 4 गुणन 20 इक्वल टू 80। तो ए भला हमें x रो वैल्यू को पुट करी थांती बा बाहर के थांती। तो ये हला हमरो समीकरण रो समाधान ताकू नेगिना बहुत गुरे क्वेश्चन अछि हमें क्वेश्चन को नेगिना गणित को सॉल्व करबा। चलो जीवा कोन अछि फर्स्ट क्वेश्चन अछि हमीद टंकार 15% रसीद टंकार 20% सह समान अटे। कार हमीद रो हम लिख देबा हमीद रो टंका मने करो x रो 15% जगह तेजबो x गुणन 15/100 x गुणन 15/100 आ डेटा में काटी दे परबा ये हमर केते 5 रे कटले 3 5 रे ले 20 तो केतेला 3x by 20 टंका। तापर हम कहबा रसीद टंका केते मने करो हला y तो y रो 20% जे केते हेबो y गुणन 20/100 जे केते हिजबो 5 y by 5 टंका। ए दुटा को समान कहि जी ए धाडे लिखा जी जे ए दुटा समान के समान प्रश्न अनुसार 3x by 20 इक्वल टू y by 5 तो हमें एक दूजन को समान करबा समान कले केते जाउची ए जाउची 15x ए जाउची 20x वर्तमान में x और y बार केबा x by y केते हेबो 20 डिवाइडेड बाय 15 जे 5 रे ले 4 5 रे ले 3 तो केते हेबो 4:3 x और y रो वैल्यू केते रहला 4:3 तो हमें कोन करू ए 4:3 रा को हमें काउंट करू x इक्वल टू केते हेबो 4k और y इक्वल टू केते हिजबो 3k हमें की बाहर के देले बाहर के चला पर नेक्स्ट कोन दीजी दुजन जाकर पैसा बा टंका मिसी 350 टंका दुजन जाकर पैसा केते x plus y इक्वल टू 150 टंका 350 टंका। तो x वैल्यू x जगह में केते पुट करबा 4k प्लस y जगह केते पुट करबा 3k जे केते ला 350 टंका टोटल हला 7k इक्वल टू 350 तो k रो वैल्यू केते हेबो 350 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 50 टंका। तो x रो वैल्यू केते हिजबो x रो वैल्यू हिजबो 4 into 50 से 200 टंका और y रो वैल्यू केते हिजबो 3 गुणन 50 इक्वल टू 150 टंका। वर्तमान देखो उत्तर हमर एडा बाहला ताको किन चेक करबो न क्वेश्चन दुजन जाकर मिसले केते हेबो 350 टंका और ये 200 और 150 मिसले मध्य 350 टंका हला। वर्तमान हम जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को एडा हमर जुडे क्वेश्चन देजी 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आ दुटा समान टाइप रो क्वेश्चन अछि कोन देजी फास्ट रे दुईटी संख्या रो दुई अंक विशिष्ट संख्या रो अंक द्वय रो समष्टि हला केते हमरो 9 केते 9 तमे कोन लिखबो मने करो एट फास्ट लिखबो मने करो दशक स्थान रो अंक x
ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ସମଷ୍ଟି 9 ତ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9 ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବା ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ ଆମେ ଜାଣିତି ଯେ 10 ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କେତେ ଏକକ ଘରଟା 9 ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଏତିକି ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳେଇ ଦେବା ସଂଖ୍ୟା ବା ଅଙ୍କ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଅଙ୍କ ବଦଳାଇଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଉଲ୍ଟିଯିବ 10 ଏଟାକୁ ଅଙ୍କଟା ଦୁଇଟା ବଦଳିଯିବ ତ ଦଶକ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଥିବ ଏକକକୁ ଯିବ ଭାରି ଆଉ ଏକକ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଥିବ ସେ ଦଶକକୁ ଯିବ ଭାରି। କ'ଣ କହିଛି ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟ ଯଦି ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଯାଏ ତେବେ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏଇଟା ଆମର ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କେତେ 27 ଅଧିକା ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କ'ଣ କହିଛି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକା ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଇଛି ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏ ହେଲା ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା 10 9x ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10x ପ୍ଲସ୍ 9 ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 27 କେତେ ହେବ ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା ଗୁଣ ଦେବା ଫାଷ୍ଟ ନା ହେଇଯିବ 10x ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10x ଏକ୍ସ ଏ ଦୁଇଟା ଯୋଗ ହେଲେ କେତେ ଯାଉଛି 36 କେତେ ହେଲା ହେଲା ମାଇନସ୍ 9x ପ୍ଲସ୍ 90 ଇଏ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 9x ପ୍ଲସ୍ 36 ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦୁଇଟା ଯାକ 9xକୁ 9xକୁ ଏକାଠି କରିବା 9x ଇଏ କେତେ 90 ପ୍ଲସ୍ 36 ଯେ କେତେ ହେଲା ଏ ଜଣ ହେବ ମାଇନସ୍ 18x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 54 ତ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ତ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କଟିଯିବ 54/18 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ଯଦି ଗୋଟେ 3 ହେଇଯିବ ଆରଟି କେତେ ହେବ ଅନ୍ୟଟି କେତେ ହେଇଯିବ 9 ମାଇନସ୍ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ତ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଅଛି 10 ଘରେ x ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଇଯିବ 10 × 3 + 6 କେତେ 36 ବହୁତ ଇଜି କିନ୍ତୁ କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଭାବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଇ ଏକାଟା ସେ 3 ନମ୍ବର ଗଣିତଟା ବି ସେଇଆ ଦେଇଛି ଯେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟରେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି 10 ଯୋଗ କରିବ 36 ଆମେ କରି ଯିବା ଏଇଟା ଖାଲି ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କେତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆମେ କରିବା 10 କାରଣ 10 ଦେଇଛି ତାପରେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଠିକ ଅଛି କେବଳ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ 36 ଯୋଗ କଲେ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଅଙ୍କ ବଦଳି ଯାଉଛି ଏଇଟା କେତେ ଯୋଗ କରିବା ଏଇଟା ଆମେ କରିବା 27 ଥିଲା ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଏଇଟା ହେବ 36 ପ୍ଲସ୍ 36 ଯେତେ 10 ଅଛି 10 ମାନଙ୍କୁ କାଟିଦେବା ଏଇଟା କେତେ 10 ଏସବୁ କାଟୁ ଏଠୁ ଭଲସେ କରିବା ହେଲା ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର କେତେ ହେବ 10x ଏଇଟା ହେଇଯିବ 10x କାରଣ 10ରୁ କମ୍ ତାପରେ ଇଏ ହେଇଯିବ 10 ଇଏ ହେଇଯିବ ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଟିବ ଏଇଟା 10ଟା କଟିବ 10x ବୁଝିହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 100 ମାଇନସ୍ 10x ଇଏ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ଆମର 36 ପ୍ଲସ୍ 10 ଇଏ ହେଲା ମାଇନସ୍ 9x ପ୍ଲସ୍ 100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9x ପ୍ଲସ୍ 46 9xକୁ 9x ଏକା ଭାଗକୁ ଆଣି ପକାଇବା ଏଇଟା ଏପଟକୁ ନେଇଯିବା 100 ପ୍ଲସ୍ 46 କେତେ ହେଇଗଲା 18x ଏଇଟା ହେବ ମାଇନସ୍ 54 x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଏଇଟା କାଟିଦିଅ 54/18 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ସେଇ 3
তাহলে অন্য সংখ্যাটি কেতে হয়ে অন্যটি হয়ে 10 - 3 = 7 এবে দেখ সংখ্যাটি কেতে হয়ে 8 + 36 ଥିଲା এটা কেতে হয়ে +7 যে কেতে 37 দুইটা क्वेश्चन एका टाइप रो तापर हम जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देजी 10 नंबर क्वेश्चन गोटी केउ संख्या रो 20% एहार 12% अपेक्षा अधिका फर्स्ट लिखबा मने करो संख्याटी x रो 20% जगते हो x गुणन 20/100 जगते x/5 x रो 12% जगते x गुणन 12/100 2 रेले कते 4 रेले ये गला 3 ये 4 रेले इजबो 25 तो 3x/25 हम वर्तमान प्रश्न अनुसार लिखबा प्रश्न अनुसार कौन अच्छी का अपेक्षा बेसी आमर देजी जिनसड़ा x/5 = 3x/25 + 12 आ अपेक्षा 12 बेसी तापर आपको हमें सॉल्व करी नबा x/5 - 3x/25 = 12 देखला 25 ये 5x - 3x = 12 2x/25 = 12 x = केते 12 × 25/2 जे केते हला 6 x = केते 6 × 5 = 30 ये हला केते 150 तो x ए संख्याटी केते हबो हमर 150 हबो तापर हम जबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन अछि तेजी दुईटी धनात्मक पूर्ण संख्यार अंतर हला 30 अंतर हमर केते 30 ऐसे मानकर अनुपात 2.5 हेले संख्या दुईटी केते बहुत इजी क्वेश्चन कोन देजी दुईटी धनात्मक संख्या फर्स्ट नाम जानबा से मानकर अंतर माने गुटे x नेले आ गुटे केते हो x + 30 अंतर होइजी नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देजी मने करो संख्याटी केते x अन्यटी केते हो x + 30 वर्तमान प्रश्न अनुसार केते कहला x/30 = केते परसेंट देजे हमर 2.5 ले केते हला पचर गुण आको आसिते गुणबा 5x = 2x + 60 एकासरी करबा केते हेबो 5x - 2x = 60 ले केते हला 3x = 60 x = केते 60/3 x = केते हला 20 हला वर्तमान संख्या दुटी के संख्या दुटा हमरो संख्या 2 समान उठे वो 20 अन्यटी केते अन्यटी हला 20 + 30 जे 50 हला कि नहीं 20/50 लगते हो जी 2:5 आंसर हमर करेक्ट बाहला तापर अब जबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देजी गोटिए श्रेणी रे मोट छात्र संख्या 49 पुओ मानकर संख्या झियो मानक संख्यार केते हमर 3/4 गुण अधिक अछंती तेबे पुओ आ झियो निर्णय कर वर्तमान लिखबा मने करो श्रेणी रे पुओ संख्या तो झियो संख्या केते हेबो दुई जन जाकर समष्टि देजी तो 49 - x एतके हम बुझले तापरे से कहि पुओ संख्या रो पुओ पिलांको संख्या झियो संख्या रो एतकी प्रश्न अनुसार हम लिखबा कारण आको हमें उक्ति को समीकरण उतरबा पुओ पिलार संख्या केते एतकी रो केते गुण कहि 3/4 गुण ए 4 टा को हम एपर गुण दबा 4x ये केते जाउ जी 49 लगते 147 3x किछि नै 3x अछि एबटा माइनस अछि आ बोले प्लस हि जो इक्वल टू 100 केते 47 केतेला 7x = 147 x = केते हो 147 / 7 = केते 21 जदि पुओ
ଆମର 21 ହୁଅନ୍ତି, ଝିଅ କେତେ ହେବ 49 ମାଇନସ୍ 21 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8 ହେଇଯିବ 2 28 ଜଣ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ଅନୁପୂରକ କୋଣର ଅନ୍ତର 10 ଡିଗ୍ରୀ। ଦୁଇଟା ଅନୁପୂରକ କୋଣ ବୋଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିତି ଦୁଇ ଜଣକ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଅନ୍ତର କହିଛି କେତେ 10 ଡିଗ୍ରୀ। ତେବେ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଲେଖବା କ'ଣ, ମନେକର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଦ୍ୱୟ କେତେ କେତେ ହେବ, ଗୋଟେ ହେଲା x ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତର କହିଛି ମାନେ x ପ୍ଲସ୍ 10। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ କେତେ ମିଶିଲେ ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। x ପ୍ଲସ୍ x ପ୍ଲସ୍ 10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। 2x ପ୍ଲସ୍ 10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ 2x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ 90/10, 90 ମାଇନସ୍ 10 ହିସାବ କରିବା 90 ମାଇନସ୍ 10। ତ 2x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 80 ଡିଗ୍ରୀ। x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 80/2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 40। ତ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଦ୍ୱୟ କିଏ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଦ୍ୱୟ କିଏ ହେବ, ଗୋଟେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ 40 ପ୍ଲସ୍ 10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 50 ଡିଗ୍ରୀ। ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେବଳ ଏଇ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। ଗୋଟିଏ ଥାଳରେ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି। କ'ଣ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି, 5 ଟଙ୍କିଆ ଆଉ 10 ଟଙ୍କିଆ। ଗୋଟିଏ ମୋଟ ମୁଦ୍ରା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 75। ତ ଆମର ମୁଦ୍ରା ସଂଖ୍ୟା 75 ଅଛି। 5 ଟଙ୍କିଆ ଆଉ 10 ଟଙ୍କିଆ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ନା ଲେଖିବା ମନେକର 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା କେତେ ଅଛି x। ହେଲେ 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା କେତେ ହେବ, 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ସମାନ 75ଟା ଟୋଟାଲ ଅଛି। ତ ଆରଟା କେତେ ହେବ 75 ମାଇନସ୍ x। ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ କେତେ କହିଛି 5 ଟଙ୍କିଆ କେତେଟା ଅଛି, ଆମେ ଲେଖିବା x ଟି 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଯେ କେତେ ହେବ 5x। ହଁ କି ନାଇଁ, ସେଇଭଳିଆ କହିଛି 75 ମାଇନସ୍ x ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଯେ କେତେ ହେବ ସେ ଏକା କେତେ 10 ଗୁଣନ 75 ମାଇନସ୍ x। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏଇ ଏତିକି ପଇସା ମିଶିଲେ ଥାଳିରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି 500 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପୁରା ବୁଝିବ ଯେ କ'ଣ ଦେଇଛି 5x ପ୍ଲସ୍ 10 ଇଣ୍ଟୁ 75 ମାଇନସ୍ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 500 ଟଙ୍କା। 5x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 750/10x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 500 ଟଙ୍କା। କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ 5x। 500 ମାଇନସ୍ 750 କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ 5x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 250। x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ କଟିଲା 250 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 5। ତ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 50। ତ 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା କେତେଟା ଅଛି 50ଟି। 10 ଟଙ୍କିଆ କେତେଟା ଅଛି କାଟିଦେବା ଆମେ, ମୁଦ୍ରା ସମାନ 75 ମାଇନସ୍ 50 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 25ଟି। ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଇଟାକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି କ'ଣ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବା। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର 2 ଗୁଣ। ତ ଆମେ କାହାକୁ ନେବା ମନେକର ପ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଆମର x, ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଆମର 2x। ପରିସୀମା କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ, ବହୁତ ଇଜି ଏଗୁଡ଼ାକ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କେତେ ହେବ 2 ଇଣ୍ଟୁ ପରିସୀମା କିଣିବାରେ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତ x ପ୍ଲସ୍ 2x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 150। 2 ଇଣ୍ଟୁ 3x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 150। 6x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 150 ହେଲେ ଆମର x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ 150 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 6। କେତେ ହେଉଛି ହେଲା 2 ଆଉ 5 25ଟି। x ଯଦି 25 ହେଲା ତ ଆମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ
आमर प्रस्थ है एति तो 2x इक्वल टू केते 2 इंटू 25 समान 50 सला दैर्घ्य प्रस्थ दैर्घ्य हो 50 ए हो 50 ए हो 25 तापरे 16 नंबर क्वेश्चन कौन दीजिए मन कर गोटे परिमेय संख्यार लब और हरर अनुपात 3:4 कौन दीजिए आमर गोटे परिमेय संख्या संख्यार अनुपात दीजिए 3:4 तो आम जानती लब बाय हर इक्वल टू 3x बाय 4x आम ताको मन कर नवा मन कर कारण परिमेय संख्याटा सब भग्न संख्या कौन कही हर रे 3 जोग कले हर रे 3 जोग करवा कि हर एतकी हर प्रश्नानुसार केते 3x बाय 4x प्लस केते हर रे मिसेबू 3 मिसेले केते हिजबो हमर अनुपातटा 3:5 किछि नै आकु आसित गुणबार अछि आकु आसित गुणबार अछि बज्र गुणन 15x इक्वल टू 3 4x प्लस 3 केते हला 15x इक्वल टू 12x बाय प्लस 9 15x माइनस 12x इक्वल टू 9 तो केते हो 3x इक्वल टू 9 x इक्वल टू 9 बाय 3 इक्वल टू 3 वर्तमान क्वेश्चन के देला परिमेय संख्याटी निरूपण कर हमर परिमेय संख्या कि अछि लब बाय हर 3 इंटू हमर 3x टा 3 4 इंटू 3 केते हो 9 बाय 12 ए हला हमर उत्तर परिमेय संख्याटी 9 बाय 12 हबो तापर हम जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को ए नेक्स्ट क्वेश्चन दा हमर लास्ट भी क्वेश्चन सबु तो जाको पूरा डीपली देखो ठीक से करो कौन अच्छे क्वेश्चन देजी हमर 17 नंबर क्वेश्चन देजी गोटे त्रिभुजर कोण त्रयर परिमाण 10% 10 डिग्री लेखाएं कमाई देले अवशिष्ट अनुपात 6:4:5 हुए तेबे त्रिभुजटीर बृहत्तम कोणर परिमाण निरूपण कर मने कर लेखबा मने कर एटा हमर त्रिभुज अछि त्रिभुजर बाहु AB केते 6x BC केते कोणत्रय कहिछि माने हमें कोणराक मेंशन करवा केते A कोण B कोण 4x C कोण 5x से कोण कहिछि तीनटा जाकरो 10 लेखा कमा देछि ता अर्थ कोणराक केते हेबो कमा देछि मतलब एडा हेबो 10 एडा हेबो कमा हेछि माने हम जोग कर देला तीनटा हम जानती A कोण प्लस B कोण प्लस C कोण इक्वल टू 180 डिग्री केते हेबो 6x प्लस 10 4x प्लस 10 5x प्लस 10 इक्वल टू 180 केते हेबो 6 एला 6 4 10 एला 15 15x प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री 150 इक्वल टू केते हिजबो 180 माइनस 30 इक्वल टू 150 डिग्री तो x कोण केते 150 बाय 15 इक्वल टू 10 डिग्री वर्तमान से कहि बृहत्तम कोण के ये हला हम बृहत्तम कोण 6x बृहत्तम कोण समान 6 इंटू 10 प्लस 10 केते 60 प्लस 10 इक्वल टू 70 डिग्री यदि क्षुद्रतम कोण कहि देता तुम एटा नै थेता ए क्वेश्चन ता तुम ठीक से करबो तापर हम जबा 18 नंबर क्वेश्चन कोन देजे एटा पल्ला बेया क्वेश्चन जे शरत तार घर ठारू घंटा प्रति 4 किमी बेगरे स्कूल को जाई घंटा बाजिबार 12 मिनिट परे पहुंचला परदिन से घंटा प्रति केते किलोमीटर हमर 5 किलोमीटर बेगरे जाई ठीक समय पहुंचला तो तांको घर ठारू विद्यालय केते दूरता फास्ट ना हमें जानती ए फार्मूला हमको समस्त जाना पड़बो जे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तार्थ बेग समान दूरता
बाय समय एतकी हमको जानवा पड़ो। देख एटा हमको दूरता मागिजी तो जहाँ मागिथिबो से ହେଲା मने कर दूरता समान x किमी फास्ट तापरे से फास्ट किना केते किलोमीटर जाइजी 4 किलोमीटर बेगरे जाइजी तो 4 किमी बेगरे गले समय केते लागबो समय एटा बाहर के देबो समय केन बारबो समय इक्वल टू दूरता बाय बेग एडो हम ए फार्मूला रो एटा बाहर कले तो केते हेबो x बाय 4 घंटा एतकी हेबो ने एतकी घंटा हेबला 5 किलोमीटर बेगरे गले समय केते लागबो से का x बाय 5 घंटा बुझेला तापर से मागिजी कोन से कहिजी जे 12 मिनिट लेट रे पहुंचे तार्थ ए दु जन भितरे व्यवधान केते 12 मिनिट प्रश्नानुसारे x बाय 4 माइनस x बाय 5 इक्वल टू 12 मिनिट माने केते हेबो घंटा रे कन्वर्ट होले 12 बाय 60 ए गला 20 5x बाय 4x इक्वल टू 12 बाय 60 हला तो केते हो जी x इक्वल टू 12 गुणन 20 डिवाइडेड बाय 60 शून्य को शून्य करतला एला 2 केते x इक्वल टू 4 किमी तो दूरता केते 4 किलोमीटर अटे हला तो मु जेतको जाको व्यवसायिक गणित रे थिला सबुत जाको मु करे देली तो वर्तमान तुम काम होला सबुत जाको गणित को देखि करबो तापरे पुनी अदेखा करबो आ जदी बुझि नै पारलो हले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबा को केबे भी बंद नहीं करबो जोड़ा द्वारा मु जानी पारबी जे तमान को कोडे प्रॉब्लम डा होउची जोड़ा द्वारा नेक्स्ट टाइम मु कला बेल को बा जेतला प्रीवियस क्वेश्चन गुडा को करबी मु आहुरी थरोली से दिन गुडा को बुझेबा को चेष्टा करबी थैंक यू।